बातों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul Gulam. Film yang dibintangi oleh Aamir Khan dan Rani Mukherjee. Oke, nggak perlu panjang kali lebar sama dengan luas. Yuk, mari kita saksikan alur ceritanya. Oh iya, saya lupa. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Awal cerita pada sebuah pengadilan berdiri seorang pengacara wanita yang sedang membela kasus pemuda berandalan bernama Siddharth Marathe. Atau kita panggil saja dengan sebutan Sidhu. Sidhu yang diperankan oleh Aamir Khan ditangkap karena telah memukul seorang anggota polisi. Walau sudah beberapa kali tersangkut kasus hukum, pengacara wanita ini tidak pernah bosan membela Sidhu. Karena si pengacara berkeyakinan bahwa sebenarnya Sidhu adalah anak yang baik. Hingga suatu hari nanti pasti Sidhu akan berubah. Tapi dasarnya Sidhu pemuda nakal. Walaupun sudah dibela, dia masih sempat-sempatnya mencuri uang si pengacara tersebut. Kemudian pembelaan pengacara akhirnya membebaskan Sidhu dengan denda sejumlah uang. अच्छा मैडम वो आपका फीस कितना हुआ? और 150 रुपए मेरी फीस, 400 रुपए. Sidhu memiliki seorang kakak bernama Jai. Jai adalah seorang tangan kanan dari pria mantan petinju bernama Ronak Singh atau yang biasa disebut dengan Roni. Roni memiliki bisnis agen perjalanan atau travel, tapi bisnis itu hanya merupakan kedok untuk menutupi kegiatan-kegiatan ilegalnya. Yang salah satunya adalah mafia pengaturan pertandingan untuk taruhan. और इस बल्लेबाज के नाम एक चिट्ठी लिख, उसको बोल कि इस बार उसको एक 10,000 का बंडल भेज दे. रोनी भाई, वो लड़का मानने वाला नहीं है. Pada hari itu, Sidhu yang juga bekerja pada Roni mendapat tugas untuk memberikan pesan pada seorang pemain kriket agar si pemain kriket tersebut mau mengikuti permintaan Roni untuk mengalah pada sebuah pertandingan. एक काम करने का है, हाँ? बॉम्बे जिमखाने का एक क्रिकेटर है. बोलना रौनक सिंह का चिट्ठी है और इसमें जो काम लिखा है वो काम करने का है. और निकाल. Sesampainya di tempat yang dituju, si pemain kriket menolak mengikuti permintaan pesan dari Roni yang membuat Sidhu memukuli dan mematahkan tongkat kriket si pemain. तेरे को बहुत जरूरत पड़ने वाली है. बोल, हाँ या ना? नहीं. Please, please. क्या बोलता है? Ketika Sidhu hendak pulang dengan motornya, tiba-tiba ada sekelompok geng motor yang menyalipnya. Sidhu yang berjiwa muda tidak menerima itu, yang kemudian tancap gas mencoba menyusul ketua geng motor yang berada paling depan. Namun ketika sedang trek-trekan, tiba-tiba muncullah seorang anak melintas di jalanan, yang membuat Sidhu membelokkan arah hingga menabrak sebuah tong sampah, dan Sidhu pun terjungkal. Sidhu yang merasa kesal lalu bangkit dan mencoba menghampiri ketua geng motor tersebut. Tapi Sidhu dibuat terpana ketika melihat ternyata orang tersebut adalah seorang wanita cantik. Wanita ini bernama Alisa yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Lalu datanglah para anggota geng motor itu dan mulai mengejek Sidhu. Sidhu pun mendekati salah satu dari mereka dan menyobek bajunya untuk digunakan untuk membersihkan wajahnya. Hai क्या चाल है.
Namun ketika hendak pergi, datanglah ketua geng motor yang bernama Charlie yang lalu memukul Sidhu. Perkelahian pun terjadi. अकेले आ रहा है सबको लो तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। Namun ketika sedang seru-serunya, polisi datang membubarkan perkelahian itu. Sebelum pergi, Charlie menantang Sidhu untuk balap lari dan menyuruh Sidhu datang ke sebuah stasiun jika Sidhu berani menerima tantangannya. Sidhu yang gengsi pada Alisa akhirnya menerima tantangan itu. चार्ली चैपलिन किधर आने का सानपाड़ा स्टेशन। Malam harinya di sebuah jalan persimpangan pelintasan kereta api, Sidhu ditantang untuk berlari dengan membawa sebuah bendera, di mana nantinya akan ada sebuah kereta api yang akan melintas dari arah stasiun. Aturan permainannya adalah Sidhu harus menancapkan bendera yang ia bawa melewati sebuah bendera merah yang merupakan rekor yang dibuat oleh Charlie. Jika Sidhu ingin memenangkan adu balap tersebut. तो उसे झुककर सलाम करने का। और अगर तेरे चार्ली के खंबे का खंबा निकाल दिया तो हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है बेटे। और अगर हुआ ना। Dengan aba-aba dari Alisa, Sidhu pun mulai berlari. Dikarenakan Sidhu berhasil melewati rekor Charlie sebelumnya, mau tidak mau Charlie pun harus berlari juga agar bisa mengalahkan Sidhu. Namun di tengah larinya Charlie terjatuh. Melihat Charlie yang tidak mampu bangun sementara kereta yang datang dari arah sebaliknya semakin dekat, Sidhu pun berlari menghampiri Charlie dan mulai menolongnya. Lalu tiba-tiba sekelompok polisi datang untuk menangkap mereka. Mereka pun lari berhamburan membubarkan diri. Charlie yang panik lalu kabur dengan motornya dan meninggalkan Alisa sendirian. Pucuk dicinta, Sidhu pun tiba, yang kemudian menawarkan Alisa untuk ikut dengannya. Disinilah virus-virus cinta di antara keduanya mulai menjangkit dan akhirnya जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा मीठा सा दर्द होने लगा ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता keesokan malamnya Sidhu nekat memanjat apartemen di mana Alisa tinggal dengan alasan hanya ingin mengambil jaketnya. अपना जैकेट लेने को आया क्या? बाइक से चढ़ के अपनी जैकेट लेने आए हो? तेरा नाम क्या है अलीशा। और तुम्हारा? अपन सिद्धू है। Disinilah Sidhu mengetahui bahwa Alisa adalah seorang anak broken home. Ayahnya seorang pemabuk yang membuat ibu dan kakak Alisa pergi meninggalkan mereka. ये कौन है? पापा, वो मेरा दोस्त है। वही तो कह रहा हूँ। वो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है या ड्राइंग रूम में क्यों नहीं? बेटा, से सॉरी चिया पापा। चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। तुम्हारी माँ भी चली गई थी मुझे छोड़कर, तुम्हारा भाई भी घर छोड़कर भाग गया। Pada suatu siang, anak buah Roni sedang memukuli seorang pemilik hotel yang tidak mau membayar japrem padanya. Karena terus dikejar, si pemilik hotel lari ke rumah Sidhu. Sidhu yang juga anak buah Roni cuek saja melihat itu. Lalu datanglah seorang pekerja sosial bernama Hari dengan seorang polisi. Bukannya menangkap anak buah Roni, polisi tersebut malah menampar si pemilik hotel. सुअर साला दंगा करता है। ए, ये क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। हाँ कर देना। शाम तक अपने भाई को बोलना होटल का हफ्ता पहुंचा दे। Di tengah pertolongan Hari pada pemilik hotel, Sidhu berkata mengapa dia begitu bodoh dengan berani melawan Roni dan menyarankan sebaiknya mereka menurut saja pada kemauan Roni. Mendengar itu, Hari menjawab, kenapa orang yang berani melawan ketidakadilan Sidhu anggap sebagai orang bodoh.
Karena menurut Hari itu adalah untuk mempertahankan sebuah harga diri. Ketika sedang mengobrol, Sidu mendengar suara seekor anak anjing yang sedang diganggu oleh anak-anak. Melihat itu, Sidu pun marah dan mengusir anak-anak tersebut. क्या कर रहे तुम लोग? चलो छोड़ो उसको। साला एक छोटे से कुत्ते को मार रहे यार। साला जब कोई जानवर को परेशान करता है ना, अपन को बर्दाश्त नहीं होता है। Lalu Hari berkata, mengapa Sidu tidak tega melihat seekor anjing diganggu anak-anak, sementara tadi dia diam saja ketika melihat seseorang dipukuli. Perkataan Hari mengena pada hati Sidu yang membuatnya kepikiran hingga membuatnya teringat akan kata-kata dari ayahnya. बेटे अगर लड़ना है तो उनसे लड़ो जो अन्याय करते हैं। एक मिनट, ये Kemudian di markasnya anak buah Roni bercerita pada bosnya bahwa ada seorang pemilik hotel dan seorang pekerja sosial yang berani melawannya dengan tidak mau membayar uang keamanan. Mendengar berita itu, Roni menyuruh mereka untuk menghabisinya. Tapi anak buahnya berkata bahwa setelah dipukuli hari ini mereka tidak mungkin berani melawan lagi. Sang anak buah lalu bertanya, mengapa Roni menyuruh menghabisinya hanya karena uang yang sedikit. Roni pun marah dan mengejar anak buahnya sambil berkata bahwa semua ini bukan karena uang, melainkan menyangkut harga dirinya. Jika sekarang sudah ada yang berani melawannya, bukan tidak mungkin makin banyak yang akan berani pada dirinya suatu hari nanti. Roni pun memutuskan untuk menghabisi sendiri orang-orang yang telah berani melawannya. Melihat itu, Jai berusaha melarangnya dan mengatakan bahwa proyek mereka untuk mendapatkan tender pembangunan sebuah pemukiman sudah disetujui oleh menteri. Untuk itu, Roni harus bisa menahan diri agar semua bisa berjalan dengan lancar. देख, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आज के इस लफड़े में मुझे कुछ चलने की बू आ रही है। Pagi harinya, Jai menemui Sidu bermaksud untuk meminta Sidu memata-matai kegiatan Hari yang akan melakukan pertemuan dengan warga untuk melawan kekejaman Roni. Pertemuan itu dilakukan di sebuah sekolah. चुगली तो दोस्तों के खिलाफ की जाती है। ये काम तू मेरे लिए कर रहा है। Tapi dari mereka yang datang hanya pemilik hotel yang mau menandatangani petisi untuk melawan Roni. Di tengah pertemuan itu, anak buah Roni datang dan menyerang mereka. Sidu pun membawa Hari untuk bersembunyi di sebuah tempat yang aman. क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो सच का साथ दे? बोलो। वेरी गुड अविनाश। जल्दी अंदर घुस। Pada suatu malam, Jai dan Roni menemui Sidu untuk menanyakan mengapa Sidu tidak melaporkan tentang pertemuan itu pada mereka, yang mengakibatkan Roni harus dipanggil ke pengadilan karena pernyataan dari pemilik hotel. ये 40 पेज का चिट्ठा अदालत में देके है तो मीटिंग वाले रोनी उनका गला काटता है, छुटकारा पाना चाहते हैं उससे। Roni dan Jai yang tahu jika Sidu berteman dengan Hari menyuruhnya untuk memanggil Hari dan bertemu di sebuah tempat. Mendengar alasan Roni yang hanya ingin bicara pada Hari, Sidu pun memanggil Hari untuk janjian bertemu. Tapi di sebuah jembatan di atas rel kereta api, Roni menghajar Hari dan melemparkannya ke bawah hingga Hari pun tewas terjatuh dan tersambar kereta api. अबे इसको मार क्यों ले यार? समझ नहीं रहा होगा, लेकिन तुम लोगों ने बोला खाली बात। Sidu yang melihat dari kejauhan dan merasa Roni telah membohonginya marah dan mencoba melawan Roni. Sidu yang merasa bersalah karena membuat Hari tewas pergi menemui Alisa untuk menenangkan dirinya. Tapi di rumah Alisa, Sidu dibuat terkejut karena Hari yang tewas oleh Roni ternyata adalah kakak Alisa. Hal ini membuat Sidu semakin merasa bersalah.
Keesokan harinya, Sidhu menemui pengacara wanita yang dulu membantunya, yang kebetulan juga menjadi pengacara Hari untuk melawan Roni. Sidhu menceritakan bahwa dia berada di tempat di mana Hari tewas. Mendengar itu, pengacara menyuruh Sidhu untuk membuat laporan yang nantinya akan diserahkan pada pengadilan. Tapi Sidhu yang merasa bingung bahwa di antara mereka ada Jai kakaknya dan berpikir tidak ada gunanya melawan Roni, menolaknya. इनमें से एक मेरा भाई है। अपने लिए तो सबसे बड़ा सच यही है कि जय अपना भाई है। हिम्मत है तो जाकर पता करो तुम्हारे इस घिनौने सच से अलीशा को कितनी तकलीफ पहुंची। Lalu Sidhu pun menemui Alisa untuk mengatakan semua yang telah ia lihat, yang membuat Alisa menjadi marah dan membenci Sidhu. हरी के बारे में। Pada suatu malam, Sidhu yang selama ini berlatih untuk menjadi petinju melakukan pertandingan pertamanya. Dalam pertandingan itu, Sidhu harus menghadapi petinju juara bertahan. Roni yang seorang bandar mafia judi datang untuk melihat pertandingan itu. Namun ketika Sidhu sedang menguasai jalannya pertandingan dan para petarung mulai memasang taruhannya untuk Sidhu, Roni menyuruh Jai untuk berkata pada Sidhu agar dia mau mengalah dalam pertandingan tersebut, agar Roni bisa mendapatkan uang taruhannya. Sidhu pun mengalah, tapi dia menolak untuk menyerah. Hal tersebut membuat Jai merasa khawatir pada adiknya. Setelah berpikir, beberapa hari kemudian Sidhu mendatangi pengacara bermaksud memberikan pernyataan untuk melawan Roni. Keputusan itu membuat si pengacara berkata bahwa keyakinannya jika suatu hari Sidhu akan berubah menjadi terwujud. क्या ये वही सिद्धार्थ है जो कुछ समय पहले दारू मैंने कोर्ट में जज से क्या कहा था? मुझे सिद्धार्थ पे यकीन है। एक और बात, उस दिन कोर्ट में अपन आपके पर्स में से 400 रुपए चुराए थे। आपको मालूम था मैडम? Esok harinya pengacara dan polisi datang ke tempat Roni untuk memberikan surat panggilan dari pengadilan atas kasus pembunuhan Hari oleh Roni. ये समन्स है तुम्हारे लिए। कल सुबह अदालत में तुम्हारी पेशी है 11 बजे। हफ्ता वसूली और कत्ल। कत्ल? सरकार ने तुम पे ये इल्जाम लगाया है और इस बार हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। Mendengar itu, Roni menyuruh anak buahnya untuk mendatangi kantor pengacara untuk mencari bukti apa yang akan memberatkannya. Tapi di sana Sidhu sudah menunggunya. कहानी तो मैं कल कोर्ट में खत्म करूंगा। Setelah diajar Sidhu, anak buah Roni melapor pada bosnya. Roni yang marah menyuruh anak buahnya untuk segera mencari dan membawa Sidhu. Tapi Jai meminta pada Roni agar tidak menghabisi adiknya dan Jai akan mencoba berbicara pada Sidhu. Perkataan Jai membuat Roni mengiyakan permintaannya dengan catatan bahwa nanti Sidhu tidak bersaksi di pengadilan untuk melawannya. मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा। जरूर उसे किसी ने भड़काया है। पर इतना समझ ले, अगर तेरे भाई ने कल गवाही दिया तो भाई गया तेरा। Jai pun menemui Sidhu di suatu tempat. Di sana Jai meminta pada Sidhu untuk menandatangani berkas penarikan diri untuk bersaksi melawan Roni. तेरा काम है रोनी के काले धंधों पर पर्दा डालना और अपना मकसद वो पर्दे को साला फाड़ डालना। Mendengar penolakan Sidhu, Jai pun mengancam dengan pistolnya sambil berkata bahwa sebaiknya Sidhu fokus pada latihan tinjunya. Mendengar itu, Sidhu mengatakan untuk apa dia bertinju jika nantinya Sidhu harus mengalah dalam pertandingan.
yang akan membuatnya kecewa. Karena Jai tak mau meminta pada Roni untuk membiarkannya menang hanya karena taruhan Roni. तूने उसे क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उसको बोला कि साला सिद्धू अपन का भाई है, अपन नहीं बोलेगा उसको हारने के लिए? Kemudian Sidhu mulai menasihati Jai yang telah salah jalan dan menyuruhnya ikut bersama Sidhu memberi kesaksian untuk melawan Roni. Tapi Jai yang merasa sudah terlalu jauh menolaknya. मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। ये ले, इसकी जरूरत तुझे ना पड़े तो अच्छा है। Setelah itu di rumahnya, Sidhu yang sudah baikan dengan Alisa melihat seorang pria yang memanggilnya dengan berkata bahwa Jai mencarinya. Sidhu yang merasa bahwa telah terjadi sesuatu dengan kakaknya memutuskan untuk mengejar pria tersebut. Kemudian anak buah Roni datang menyerang dan mengeroyok Sidhu. Alisa yang melihat itu mulai mencari pertolongan, tapi tak ada satupun orang yang mau membantunya. Di tengah keputusasaan datanglah Charlie dan geng motornya. Charlie yang merasa berhutang budi pada Sidhu datang menyelamatkan Sidhu. Namun setelah berhasil membuat anak buah Roni kabur, Sidhu dikejutkan dengan melihat Jai yang sudah tewas digantung oleh Roni. Sidhu yang marah mencoba mendatangi Roni, tapi pengacara datang mencegahnya. Si pengacara mengatakan bahwa sebaiknya Sidhu melawan Roni di pengadilan. Karena jika Sidhu nekat ke markas Roni akan membuat Sidhu mati konyol dan tidak ada yang bisa menjadi saksi kejahatan Roni. और कहेगा उसे अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें मारना पड़ा और वो छूट जाएगा। अदालत में उनकी मौत का बदला लो, वही एक तरीका है उसे खत्म करने का। Di pengadilan, Sidhu mulai bersaksi atas kasus pembunuhan Roni pada hari. Mendengar itu, Roni pun mengamuk di pengadilan dengan mengatakan bahwa semua kesaksian Sidhu adalah dusta. Keributan di pengadilan membuat hakim memutuskan menunda keputusannya. सोमवार 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। Sepulang dari pengadilan, Roni yang kesal dibuat marah ketika tidak sengaja mobilnya terhenti oleh seorang pedagang yang menghalangi jalannya. Roni pun menyuruh anak buahnya untuk menutup semua toko, bermaksud agar semua tahu bahwa dialah orang yang berkuasa di daerah ini. Dan tidak akan ada yang berani membuka toko mereka selain atas perintahnya. Lalu Sidhu yang juga baru pulang dari pengadilan melihat semua barang di rumahnya yang dikeluarkan oleh warga yang merasa semua kejadian ini akibat ulah Sidhu yang berani melawan Roni. Sidhu pun mendatangi markas Roni dan mulai menantangnya untuk berduel. Roni yang terprovokasi kata-kata Sidhu menerimanya untuk berduel dan menyuruh anak buahnya tidak membantunya. रौनक, अपन तेरे से नहीं डरता है। बुज़दिल है तू, बुज़दिल। साला जिगरा होता तो अकेले खड़ा होता। मैं इस मोहल्ले के सामने तेरी मिसाल बना दूंगा। तेरी बीच में नहीं आएगा। हार गया तू। Tapi tenang dulu,
Ini adalah film India yang bisa membuat pemeran utamanya mendapatkan kekuatan secara tiba-tiba. Akhirnya Sidhu pun berhasil membuat Ronnie tak berdaya dengan kekuatannya itu. Akhirnya Ronnie dan anak buahnya pun dimasak. मारो सबको